आमर जनजाति चाषी मान कठिन परिश्रम निदर्शन होउछि जहाँ मु कहूली आपण मान को कोरापुट कॉफी ये कोरापुट कॉफी आज कोरापुट रे केवल सीमित नहीं ये कोरापुट रु पड़े आसी ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर को एवं सारा ओडिशा को एवं एठू मध्य लंफ मारिकी चली जाइछि आपनकर दिल्ली को पीएम जन्मन विशेष भाव अनुन्नत जनजाति संप्रदाय मानकर जोटा आम पीबीटी जीवन कहते स्वास्थ्य शिक्षा जीविकार व्यवधान को दूर कर बसति और मौलिक भित्तिभूमि को उन्नत कर सामाजिक आर्थिक स्थिति को उन्नत करने यह प्रक्रियाकरण भारत सरकार और राज्य सरकार उभय मिसिक आरंभ कर यही कार्यक्रम 14टी जिलार 1751 गाँव में कार्यकारी जहाद्वारा 13 प्रकार विशेष भाव अनुन्नत जनजाति संप्रदाय जोटा पीबीटी कहते हैं आज उपकृत होबारे लगी जीवन जीविका सहित अंचल विकास धारा को त्वरान्वित कर राज्य सरकार योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति रोजगार क्षमता एवं जीवन धारार मान वृद्धि करने मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन कार्यक्रम माध्यम 23 गोटी समन्वित जनजाति उन्नयन संस्था आईटीडीए ए अधीन में 121 अनुसूचित जनजाति बहुल ब्लॉक रे 2591 ग्राम रे 1499 गोटी कृषि और अणकृषि लाइवलीहुड क्लस्टर को प्रोत्साहित करा एथिपाई 1 लाख रु ऊर्ध्व अनुसूचित जनजाति हिताधिकारी उपकृत होबारे लगी उन्नत कृषि सरंजाम जलसेचन भित्तिभूमिर विकास प्राणी संपद माछ चाष जनजाति युव लघु उद्योगी और जीविका विकास योजनार सफल रूपायन निमंते उन्नत पद्धति प्रोत्साहन उत्पादर उपयुक्त मूल्य प्राप्ति बजार और अन्य अनुष्ठान सहित संपूर्ण भाव में जोड़ा जाकर प्रोडक्ट को मार्केटिंग जरिया किभली भाव जिला को आसब जिलार राज्य को आसब एवं सर्वोपरि ताहा रप्तानी करने एक स्वतंत्रता मान्यता पाइला परे ताकु विदेश को पठा जिबार एवं राज्य बाहर को पठा जिबार ये कार्यक्रम राज्य सरकार सहयोग हाथ बढ़ा ये कार्यक्रम को त्वरान्वित कर जनजाति चाषी मान कठिन परिश्रम निदर्शन होउछि जहाँ मु कहूली आपण मान को कोरापुट कॉफी ये कोरापुट कॉफी आज कोरापुट रे केवल सीमित नहीं ये कोरापुट रु पड़े आसी ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर को एवं सारा ओडिशा को एवं एठू मध्य लंफ मारिकी चली जाइछि आपनकर दिल्ली को भारत राजधानी को एवं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज लोकसभा जो आमर पार्लियामेंट रे जो कैंटीन अच्छी से कैंटीन रे से अनुमति देइचंती से कैंटीन रे कोरापुट कॉफी सेठी प्रदर्शन हम लोक मान व्यवहार करने तार टेस्ट केमती अच्छी संपूर्ण भाव में आज गोटाए ये इतिहास सृष्टि हो पारि कोरापुट कॉफी भारतीय कॉफी बोर्ड द्वारा भारत जो कॉफी बोर्ड अच्छी द्वारा जातीय स्तर फ्लेवर ऑफ इंडिया फाइन कप एवार्ड अनुमोदित होता आम राज्य अत्यंत गौरवर विषय से समस्त को कहि आउ टे जोरदार करताली देकरी माँ भौणी मान होलहोली देकरी आम स्वागत करवा जे आज भारत वर्ष में आज श्रेष्ठ आम कोरापुट कॉफी आउ यहाँ को प्रस्तुत करुछंती आमर जनजाति आदिवासी भाई भौणी माने एठी भी कोरापुट रो कॉफी रो स्टॉल लगी आपण माने समस्ते जो माने आसी जो माने भी आसीबे कोरापुट कॉफी टी आम पीकरी जीवा और तार फ्लेवर तार सुगंध केमिति केते चमत्कार तार टेस्टी ताकू आम निजे अनुभव करी जीवा आउ आनंद नहीं जीवा आपण मान समस्त को निवेदन करूँ ए देशर इतिहास जिते बेले भी लेखा जीवो ता आदिवासी बिना ये भारत वर्षर इतिहास लेखा जाई परिबो नाही तेते जुगर सबरी आरंभ करी आम समय विषयवस्तु पर्यंत अनेक जनजाति संप्रदाय महान महीषी माने आम संस्कृति को सेमाने रुधिवंत कर आज मुझे मंच आप समस्त को निर्भर प्रतिश्रुति दौच आम सरकार आपण स्वार्थ को केबे हेले जलांजलि देवे ना यार प्रमाण होपरी चंचकता कर आदिवासी जमी को
ଅଣ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଟେକି ଦେବା ପାଇଁ କୁଚିତ ଯୋଜନା ଗତ ସରକାର କରିଥିଲେ, ତାହାକୁ ଗତ ବର୍ଷ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହେବାର 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଠିକ୍ 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆଇନକୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଗଦାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ରାଜଭାରୀ କମିଟିରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ନାକଚ କରିଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜମି ସୁରକ୍ଷା ରହିବ, ତାକୁ କେହି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏ କଥାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଦେଇଛୁ। ଆପଣ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜମି, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଦାୟିତ୍ୱ ଇଏ ହେଉଛି ମହାନ ସରକାରର। ଆପଣମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ରହନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ପରମ୍ପରା ଆମର ଯେତିକି ପ୍ରିୟ, ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଆମର ଆବଶ୍ୟକ। ପରମ୍ପରା ଏବଂ ବିକାଶ ଏ ପରସ୍ପର ପାଦକୁ ପାଦ ମିଳେଇ ଆମ ଜୀବନଧାରାରେ ରହିଲେ ଆମର ସମାଜ ଏବଂ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମେଳାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଦିନ ଆସନ୍ତୁ, ଖାଲି ଦିନେ ନୁହଁ, ପ୍ରତିଦିନ ଆସନ୍ତୁ, ମାର୍କେଟିଂ କରନ୍ତୁ, ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ, କଫି ପିଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଫୁଡକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ। ଏହାକୁ କେବେ ବି ଆପଣମାନେ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଅରିଜିନାଲ ମୌଳିକତା ରହିଛି ଏ ଆଦିବାସୀ ମେଳାରେ ଏବଂ ତାହାର ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିକରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। ଆଜି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, 77ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ଅବସରରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଏଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନର ଅବସରରେ ଆଜି ଆମକୁ ଏ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ତାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ବା ଲଞ୍ଚିଂ ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ? 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମେଳା ଚାଲିବ। ଏ ମେଳା ନୁହଁ, ଏ ମେଳା ସହିତ ମହୋତ୍ସବ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବା ଏବଂ ଟିକିଏ ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ମୁଁ ତା ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଟିକେ ଅରିଜିନାଲ, ପୁରା ଅରିଜିନାଲ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଅରିଜିନାଲ ଫୁଡକୁ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଆମେ ନେଇକରି ଆମ ଘରକୁ ଯିବା, ଘରେ ଖାଇବା, ଏଇଠି ବି ତାର ମଜା ନେବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିକିରି ଏ ମେଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ, ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କେଟିଂ ନେବ ଏବଂ ଆମର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିଶ୍ୱ ବଜାରକୁ ଯିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ତାକୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିକିରି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରକାରର ଆଶା ରଖି ମୁଁ ଆଜି ଏ ଆମର ଆଦିବାସୀ ମେଳାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଏଠି ଆସିବାର ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ମନେକରି ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୁହାର। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।